खुलुमनाय थाबाय दिनैनि बे नोंथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि परबतजरा ओनसोलनि देबिटला मिनि जे पिएचसिआव जोंहा मोनसे साब सिखोन खालामनाय अर्थात जोंहा साफाई अभियान जोंहा दंमोन जे प्रधानमन्त्री जोंहा यशस्वी भारतबर्षनि बिथांनि 12 बोसोर काल बिथाङा जे जोबनानै थांबाय 13 बोसोर आगान होबाय बे 13 बोसोर आगान होनायाव जोंबो बिथांनि बे 12 बोसोर जाफुंसारनायाव मोनसे साफाई अभियान बिथांखौ जों सन्मान होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बावहाय जोंनि गेजेराव दङ क'क्राझार जिल्लानि माइनरिटिनि मानगोनां आफादगिरि आसान आली आरो परबतजरानि जोंहा आफादगिरि आन्थिसर राभा बिथांमोननि दैदेननायाव आरो क'क्राझार जिल्ला माइनरिटिनि दैदेननायाव जे साफाई अभियाना जोंहा दिनैसिम 3 मन्दल जानानै थांबाय जेरै फकिराग्राम आरो श्रीरामपुर आरो दिनै जोङो परबतजरायाव दा आं खावलायदों जे साब सिखोन थानाया जोंनि समाजनि मोनसे गिदिर नांगौ जों बेसाद होनना जों साननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला साब सिखोन जुदि गैयाब्ला जोंनि समाजाव गुबुंले आरो बारहावाया गुबुंले जायो बेनिखायनो आं खावलायदों गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहाबो जोंनि खाथियाव थानाय हस्पिटालानो जा बा धोरोम अनुष्ठानानो जा मन्दिर मस्जिद गिर्जा गासिबो जायगायावनो थानानै जाहाथे जों साब सिखोनखौ लाखिनो हायो आरो बाजारफ्राव जाहाथे जों लेथ्रा दोना आरो गाव गावनि जे साब सिखोनता लाखियोब्ला समाजा जे गोग्गो जायो बेखौनो आं खावलायहरदों जोंनि गासिबो भारतबर्षनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो गाव गावनि एरियाखौ जायगाखौ साब सिखोन दोननानै जाहाथे स्वच्छ भारत मिशनखौ जाहाथे जों दोननो हायो बेखौनो खावलायदों। আজি আমার কোকরাঝার জিলা ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগত আমার পর্বতজোড়া মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সহযোগত আজি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার 12 বছর সফল নেতৃত্বত আজি আমি লগত সংগতি রাখি আজি এই দেবিতলা মিনি পিএইচচিত আমি স্বচ্ছতা অভিযান লৈছো। আজি সফল যেটো আমার সচেতন লোৱা হৈছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যেনেদৰে অসম তথা ভারতবর্ষখন চাফ চিকুণ ৰাখাৰ এটা সপোন সেইভাবে আমি আজি কাৰ্যসূচী লৈছো আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিয়ে যে এনেকৈ স্বচ্ছতা নিজৰ ঘৰখন যেনেদৰে আমি চাফ চিকুণ ৰাখো এনেদৰে ভাৰতবৰ্ষখন চাফাই ৰাখিব বুলি আমি আজি স্বচ্ছতা অভিযান পালন কৰিলো আৰু কি এটা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যেনেদৰে উন্নয়নৰ যাত্ৰা যে বিশেষকৈ আমি পৰ্বতজোড়া সমষ্টিবাসী হিচাপে যোৱা বিধানসভাত যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এইবাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বেছিকৈ কাম হ'ব সেইভাবে আমি সংখ্যালঘু মোৰ্চা হিচাপে গৌৰৱিত কৰিব লাগিব কিয়নো আগন্তুক দিনত আমি সংখ্যালঘু মানুহে 100% বিজেপি মুখীত ভোট দিব বুলি আমাৰ দীৰ্ঘ বিশ্বাস আছে আৰু কি।